अऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल है नमाज के जरिए। ये सबक नंबर 2A है, यानी हमारी दूसरी क्लास है इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम इंशाल्लाह सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 1 से 3 तक पढ़ेंगे, सिर्फ 3 आयत, छोटी छोटी। और उसके बाद ग्रामर में हम इसम आम और इसम खास और उसकी वाहिद जमा देखेंगे। नुक्ता तालीम या शौक आखिर पे होगा। इस सबक में सिर्फ 15 नए लफ्ज सीखने हैं जो कुरान में तकरीबन 1400 दफा आए हैं। तो इस तरह इस क्लास के आखिर तक आप कितने अल्फाज पढ़ लेंगे? 27 अल्फाज। लेकिन वो 27 लफ्ज कुरान में 8638 दफा आए हैं। तो सिस्टर फौजिया मंसूर पुराने स्टूडेंट्स में से मौजूद है। सिस्टर फौजिया, सर काशिफ जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपने जरा अलर्ट रहना है और मुझे इन्फॉर्म करना है जब जी। सर काशिफ ज्वाइन करें। डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक लिखा हुआ होगा। अच्छा जी। जी ठीक है। ठीक है। सूरतुल फातिहा हमने आज शुरू करनी है, तो हमें एक नजर जरा सूरह फातिहा का तारुफ ले लेते हैं। इसका तारुफ ये है कि ये कुरान की पहली मुकम्मल सूरत है, यानी पहली दफा जो मुकम्मल तौर पे नाजिल हुई वो ये पहली सूरत थी। और ये इतनी अहम है कि हर नमाज की हर रकत में इसी को पढ़ने का हुक्म दिया गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम दिन में कई बार सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं। और अगर आप इन चंद एक क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ तावुज़ और सूरह फातिहा सीख लें तो उसका मतलब ये होगा कि आपने कुरान के 9000 लफ्ज सीख लिए, क्योंकि तावुज़ और सूरह फातिहा में आने वाले जो अल्फाज हैं वो कुरान में 9000 दफा आए हैं। ये आपके सामने उसका एक सबूत भी है। सूरतुल आले इमरान की आयत नंबर 100 से लेकर 109 तक का ये स्क्रीनशॉट है। इसमें जो सुर्ख रंग के अल्फाज हैं ये वो अल्फाज हैं जो सूरह फातिहा में हम सीखते हैं। तो ये देख लें कि सिर्फ सूरह फातिहा के अल्फाज हैं और कुरान का ये बिल्कुल छोटा सा एक हिस्सा है। तो ऐसे ही अगर हम बाकी कुरान में चेक करें तो 9000 लफ्ज बनते हैं ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें इतनी आसानी से इतना ज्यादा सिखाते हैं। आज का सबक जो है उसकी तिलावत कौन करेगा? अबू हुरैरा, बेटा आप करेंगे? मिस मैं करूं? जेंट्स करते हैं मेरी क्लास में। मेरी क्लास में तिलावत ब्रदर ब्रदर हजरात करते हैं। जल्दी जल्दी। कौन है? अबू हुरैरा, बेटा ये जो सामने नजर आ रहा है आप इसकी तिलावत करेंगे? अच्छा जी, और कौन है? जुहेब भाई हैं, डार साहब हैं, कोई भी नहीं है। चले रूहा आप करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. जजाकल्लाहु खैरन कसीरा। अऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम का तर्जुमा आप सीख चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा आज हम सीख लेते हैं। बिस्मिल्लाही नाम से, बिस्मी नाम से, अल्लाह ही अल्लाह के, और रहमान जो बहुत मेहरबान, और रहीम बहुत रहम करने वाला है। तो ये जो लफ्ज है पहला वाला बिस्मी, ये दो टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, बी और इसम। ठीक है, ये कुरान का एक रस्मुल खत है, अंदाज है लिखने का कि यहाँ पे इसम का जो अलिफ है वो हजफ हो जाता है। तो बहरहाल बी, ये आपने बिल्लाही में बी का मतलब सीख लिया हुआ है। से भी होता है, साथ भी होता है, समटाइम्स इसे को भी लिखते हैं। एक मतलब इसका से भी है। तो बी से, इसम नाम यानी नाम से, बिस्मी नाम से, अल्लाह ही अल्लाह के, बिस्मिल्लाही अल्लाह के नाम से। लफ्ज इसम जो है ये वाहिद है। ठीक है, ये वाहिद है और इसकी जमा है अस्मा। इस्मुन अस्माउन, इसम वाहिद, अस्मा जमा। और उसके बाद है
इसको याद रखने का तरीका, और वो क्या तरीका है, यानी इसम का मतलब, कई लोग ना इसका तर्जुमा करते हैं, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। बामुहावरा तर्जुमा करना हो ना, रनिंग ट्रांसलेशन, तो फिर तो ये ठीक है, गलत भी नहीं है, लेकिन आप इस कोर्स में सीख रहे हैं लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा। तो लफ्सी तर्जुमा इसका बनता है इसम से नाम, तो नाम से, और उसको याद करने का अस्माउल हुस्ना हम कहते हैं ना, अल्लाह के 99 बेहतरीन नाम जो उसकी सिफात पे हैं। तो ये वही अस्मा जमा है और इसम वाहिद। तो बिस्मी नाम से अल्लाह ही, अल्लाह के। अर्रहमान, अर्रहमान, इसमें देखिए आवाज भी ऊपर उठती है, अर्रहमान। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहरबान। अरबी के इस तरह के अल्फाज में जोश का इजहार होता है, जैसे गजबान। गजबान का मतलब होता है शदीद गुस्सा में। तो उसके मुकाबिल अर्रहमान का लफ्ज है, अर्रहमान का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहरबान। तो एक जैसी साउंड आती है, गजबान, अर्रहमान, यानी इसमें जोश होता है। और वो क्या है, पुरजोश रहमत वाला, यानी मेहरबानी क्या होती है, रहमत ही होती है, पुरजोश रहमत। इंटेंसली मर्सीफुल जो हो उसे अर्रहमान कहा जाता है। जो लफ्ज अर्रहीम है उसमें तसलसल है। रहीम, देखिए अर्रहमान मैंने कहा था तो ऐसे इशारा किया, अर्रहमान आवाज ऊपर उठती है, पुरजोश। अर्रहीम है मुसलसल, रहम करने वाला। जैसे जमील, करीम, ये वो खूबसूरत, वो अच्छे अखलाक वाला जो था, है, रहेगा, खूबसूरत अच्छे अखलाक वाला। तो इसमें मुसल तसलसल होता है। तो मुसलसल रहम करने वाला, कॉन्टिन्यूली मर्सीफुल। तो रहमत के जोश को, ये अर्रहमान में जो जोश पाया जाता है, अगर आप उसे तसलसल के साथ जरब दे दें तो अर्रहीम बन जाता है, अर्रहमान अर्रहीम। अब जरा इसे इमेजिन करें कि क्या लफ्ज बन रहे हैं। रहमत के जोश का तसलसल से जरब दीजिए, रहमत की मूसलाधार बारिश जो मुसलसल हो रही है, यानी एक तो बारिश है बहुत तेज और वो मुसलसल भी हो रही है। वो क्या, रहमत की बारिश, अल्लाह की रहमत की बारिश। तो अर्रहमान रहीम इतने पावरफुल नाम हैं अल्लाह के। इस बात को हम अपनी जिंदगी में कैसे लेके आ सकते हैं, जरा इस बात पे गौर करके कि रहमत वाला असल में होता क्या है। वो जो हर किस्म की जरूरत का मोहब्बत से ख्याल रखे, अल्लाह की रहमत को महसूस करें। कैसे, उसने हमें पैदा किया, हमें पूरा जिस्म दिया, हमें आसपास के लिहाज से हमें रिश्ते नाते लोग दिए, और फिर सारी कायनात का निजाम भी बना कर दिया, जमीन आसमान हवा पानी और खुराक का इंतजाम। तो ये सारी उसकी रहमत की निशानियां हैं। तो इस बात से हम क्या सीखते हैं, बिस्मिल्लाह से दूसरी आदत क्या सीखते हैं, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए। इसको तो याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि हमें बचपन से ये बात सिखाई गई है कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है। तो बस बिस्मिल्लाह ही से हम दूसरी आदत सीखते हैं। पहली आदत हमने आऊदु बिल्लाही में सीखी थी ना, अपनी हिफाजत का इंतजाम करना। दूसरी आदत है हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए, और अपने अंदर एतमाद और यकीन रखें कि रहमान और रहीम आपके साथ है ये काम करते हुए, वो जरूर आपकी मदद करेगा। तो हम जितना भी अल्लाह ताला की सिफात पर गौर करते जाएंगे, उन पर यकीन करते जाएंगे, उतना ही बिस्मिल्लाह पढ़ने का असर भी ज्यादा होगा। जितनी बेध्यानी से बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे उतना ही काम का वो असर भी होगा। तो खुशी के मौका पर भी अल्लाह ताला को ना भूलें, और आजमाइश के मौका पे भी अल्लाह को ना भूलें, और उससे हमेशा अच्छा गुमान रखें। मसलन ये अच्छा गुमान कि उसने ये आजमाइश मेरी अपनी भलाई के लिए रखी है, तो वो हमेशा रहमान है, वो हमेशा रहीम है, इसलिए उसमें किसी नक्स होने की, उससे कोई गिला शिकवा पैदा होने की तो गुंजाइश ही नहीं निकलती। यहाँ वो बात सिखाई गई है। तो इसलिए हमेशा अच्छा गुमान रखने वाली बात से हमें पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट अल्लाह का वो जो कॉन्सेप्ट मिलता है, जो हमें बताता है कि अल्लाह बहुत मेहरबान है, बहुत रहीम है, बेहिसाब रहमत करने वाला है। यानी वो हर किस्म की जरूरत का मोहब्बत से ख्याल रखता है और उनको पूरा करता है। अच्छा, यहाँ पे हम अपनी क्लास को जरा पॉज करते हैं। सर डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक मौजूद हैं, तो हम सर को, मैंने आपको जैसे बताया, सर मेरे मोहतरम उस्ताद हैं। मैंने कुरान कोर्स 1 और कुरान कोर्स 2 सर डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक से किया था। तो आज मैंने उन्हें जहमत दी है कि वो हमें अपनी अच्छी बातों का और अच्छी दुआओं का
फैज पहुंचाएं ताकि आपको भी पता चले कि हमने किन लोगों से पढ़ा हुआ है, और आज हम अगर यहाँ मौजूद हैं तो किन लोगों की मेहनत का समर है। सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सर प्लीज आप गो अहेड। जी जज़ाकल्लाह सिस्टर। उम्मीद है कि आवाज़ आपको। जी हाँ सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। जज़ाकल्लाह खैर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खातिमुल अंबिया'i वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और मैं चाहूँगा कि अपनी बात का आगाज़ कुरान पाक की आयत मुबारक व अम्मा बिनेमति रब्बिका फ़हद्दिस उससे किया जाए। और सबसे पहले हमारी बहन सिस्टर बिन्त वली और इनके साथ आप सब तमाम अहबाब जो इस कोर्स में शामिल हैं, आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदगी में आप मुझे नहीं पता आपके लिए मुबारकबाद देने का सबसे अहसन और बेहतर मौका कौन सा होता है, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि ये सबसे बेहतर और अहसन मौका है कि मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करूँ। और ऐसी दिल से मुबारकबाद पेश करूँ कि आप एक ऐसे सिलसिले का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसके लिए अ, आमतौर पे दुनिया में हमें अगर कोई गारंटी दे देना कि जी ये फलां जो आप टीवी ले रहे हैं, ये जो फलां फ्रिज ले रहे हैं, ये फलां एसी ले रहे हैं, इसके 3 साल की वारंटी है, इसकी 6 साल की है, तो हम बड़े खुश होते हैं और उस चीज़ को लेते हैं कि भी इसके साथ वारंटी मौजूद है। और मुशाहदे में यही आया है कि अक्सर ऐसी वारंटियां बहरहाल, लेकिन जो सिलसिले का हिस्सा मैं और आप और हमारी बहन और हम सब बन रहे हैं, उसमें मुबारकबाद इसलिए हकीकी है और सबसे बेहतर है और सबसे अहसन है कि ऐसे मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाए कि इसके लिए अल्लाह के नबी ने ये गारंटी दी है कि जो कुरान सीखे और सिखाए, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, वो सब तुम में से सबसे बेहतर वो है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब सबसे पहले इस क्लास में बैठे हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस बात पर शुक्र अदा कीजिए कि इस वक्त रुए ज़मीन पर जो बेहतरीन काम किया जा सकता था, उसके लिए अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया और यहाँ पर लाकर बिठा दिया। तो सबसे पहले तो ये मुबारकबाद आप कबूल फरमाएं। हमारी बहन पढ़ाने वालों में से है, आप पढ़ने वालों में से हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी के लिए मुबारकबाद है कि हदीस दोनों का जिक्र करती है। अब बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आमतौर पे कहता हूँ कि आजकल जो है, एक और मुबारकबाद आपको मैं ये देना चाहता हूँ कि, और ये बिला मुबालगा मैं आपको कह रहा हूँ, हमारी बहन जिनसे आप पढ़ने जा रहे हैं, जिनके पास आप एनरोल हुए हैं, आ, जाहिर है किसी के सामने उसकी तारीफ करना एक मुश्किल काम भी होता है, लेकिन मैं ज्यादा तो नहीं, इतना जरूर कहूंगा, इनकी जो कुरान से मोहब्बत है और इनका जो शौक और जज्बा है, और आप जानते हैं कि अल्लाह के यहाँ अल्लाह दिलों दिलों के हाल और नीयतों को देखता है, तो इतनी मोहब्बत, शौक, इतनी खसूसी नीयत, और उसके साथ एक खातून होते हुए ये सारी एफर्ट करना, और फिर आप जरा गौर फरमाइए, आप चलकर उनके पास नहीं आए, वो चलकर आपके पास पहुंच गई हैं कि आप घर में जहां बैठे हुए हैं, जिस गोशे जिस कोने में, जिस आराम से, उसी तरह सीख लीजिए। तो आपको एक मुबारकबाद इस बात की कि अल्लाह ने आपको एक बेहतरीन उस्ताद फराहम कर दिया। और तीसरी मुबारकबाद मैं ये देना चाहूंगा कि आप देखिए, दुनिया में आपको पहले कुछ भी पढ़ना पड़ता था, कोई थोड़ा सा आपको प्राइमरी की एक क्लास ही पढ़नी हो, यूनिवर्सिटी का एक कोर्स करना हो, एक छोटा सा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, आप घर से निकलते हैं, किसी इदारे में जाते हैं, वहाँ फीसें जमा करवाते हैं, वहाँ जाहिर है आना जाना, और फिर एक मुद्दत लगती है, और वो फिर आप कुछ ना कुछ हासिल कर पाते हैं। यहाँ अल्लाह ताला की नेमतों में से मैं नॉर्मली ये कहता हूँ कि इस दौर में ये टेक्नोलॉजी भी एक नेमत के तौर पर है, और इसलिए मैंने कहा वो अम्मा बिनेमत रब्बी का फहदिस, कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हमारे ऊपर हैं उसका खूब चर्चा करना चाहिए और उसका अच्छा इस्तेमाल भी करना चाहिए। और आप सबको मुबारकबाद कि आप अच्छा इस्तेमाल कर भी रहे हैं। अल्लाह ने आपको वक्त दिया हुआ है, आप कुरान सीखने के लिए बैठे हैं। अल्लाह ने आपको रिसोर्सेज दिए हैं, इसी मोबाइल पर लोग बैठे होंगे और न जाने क्या कुछ कर रहे होंगे, आप अल्हम्दुलिल्लाह कुरान सीख रहे हैं।
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक बेहतरीन उस्ताद फराहम कर दिया, और रुए ज़मीन पर बेहतरीन पढ़ाई जाने वाली किताब जो है वो आज आप सीखने जा रहे हैं। तो इन सारी मुबारकबादों के साथ मैं सिर्फ आपसे दो रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा। एक ये कि आमतौर पर हमने देखा ये है कि जब लोग इस तरह के कोर्सेज में आते हैं तो शुरू में जाहिर है जोश जज्बा वो सब ज़्यादा होता है, उसका हिस्सा बन जाते हैं। मेरी ये ख्वाहिश होगी और मैं ये चाहूँगा आप खुद से भी वादा करें, और वैसे जो वादा दूसरे से कर लिया जाए उसका ज़रा हमें वजन ज़्यादा महसूस होता है। तो एक वादा कर लीजिए, अपने उस्ताद से कर लीजिए, एक कमिटमेंट कर लीजिए कि अब आपने इस कोर्स में दोनों दो चीज़ों का, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, कि आप वक्त पर पहुंचे हो, कि आपका उस्ताद बड़ा खुश हो कि मेरी पूरी क्लास जो है, और वो जो मेहनत और जिस जज्बे और जिस शौक और जिस मोहब्बत से पढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, जवाब में उनको भी उसी तरह का एक शौक, जज्बा, मोहब्बत नजर आए, और वो और बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करें। तो पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी मिस ना करें। आपको यूं लगेगा अभी आप इस कोर्स में आए हैं ना, तो ये अल्लाह का फजल है। अब होगा क्या कि जैसे ही आप अल्लाह के करीब हुए, तो दुनिया में जो बाकी बदी की और शर की सारी कुव्वतें हैं वो आपके करीब हुई, वो अब आपको खींचेंगी, और आपको रोजाना, यानी हर जिस दिन आपकी क्लास का वक्त हुआ करेगा उसी दिन खींच कर आकर बताएंगे कि ये काम रह गया है, ये फलां काम भी रह गया है। आपको चाहिए कि उस दिन सारे कामों को बताएं कि आज कुछ और नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की किताब सीखी जाएगी। उसके लिए वक्त है। अपने मेहमानों को, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को फख्र से बताइए। हमारे यहाँ एक मुसीबत ये है, आखिरी बात करके बात को तमाम करता हूँ, मैंने वक्त बहुत ज्यादा ले लिया। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि हम नेकी के काम में अकेला अकेला, और माजरत के साथ दूसरे कामों में सब इकट्ठे। टीवी देखने के लिए पूरी फैमिली बैठी होगी, पार्क में तफरी करने के लिए सारे दोस्त इकट्ठे जाएंगे, जब नमाज पढ़ने के लिए जाना हो तो साथ वाले को भी नहीं कहते, कुरान की क्लास हो तो घर में बैठी वालदा अपने बच्चों को नहीं कहती, मियाँ अपनी बीवी को नहीं कहता। ये एक बड़ा अजीब सा हमारे मुआशरे का अलमिया है। तो मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगा, आज अभी पहला दिन है, इंशाल्लाह अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे जब हमारी बहन क्लास शुरू करेगी, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल का और किस तरह का और किस खूबसूरत तरीके से आपको पढ़ाने जा रही हैं। सबको दावत दे दें, अपनी पूरी फैमिली को साथ बिठा लें, जिस जिसको कह सकते हैं बता दें, और साथ ये भी बता दें कि भी इस दिन इस वक्त में मेरे पास कोई नहीं आए, अगर आना है तो क्लास का हिस्सा बन जाओ इसी कुरान सीखने के सिलसिले का। तो ये अजर भी आप हासिल कर सकते हैं। लोगों को दावत दीजिए इस कुरान को, उसमें आपके साथी बन जाएं, और जो साथी बनकर सीखते हैं ना, वो ज्यादा तेजी से, ज्यादा बेहतर और ज्यादा अहसन तरीके से सीख पाते हैं। तो मैं एक दफा फिर अपनी बहन को बहुत ज्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता कि ना सिर्फ ये कोर्स पढ़ा रही हैं, ये बाकी कोर्सेज में दूसरे लोगों की मदद करवा रही होती हैं, उनके कोर्सेज के मुख्तलिफ पहलुओं और जहतों से उसमें शामिल होती हैं, और एक खातून होते हुए इतनी हिम्मत, इतना काम, हमारे जैसे, मुझे तो एज ए मर्द भी शर्म आती है। और आज ये इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने मुझे उस्ताद के तौर पे तारुफ करवाया, लेकिन आज इनकी वजह से मैं आपको बताता चलूं कि कुछ अरसे से तबीयत नासाज थी और मैं अपने कुरान कोर्सेज शुरू नहीं करवा पा रहा था। कल जब इन्होंने मुझे दावत दी, ये भी इनका बड़ा एहसान और मेहरबानी है कि मुझ जैसे निकम्मे को ऐसे मौके पर इन्होंने दावत दे दी। तो अल्लाह ताला ने मेरे अंदर हिम्मत पैदा की, और आज ही मैंने नीयत की कि मैं भी अपने दो कोर्सेज इंशाल्लाह शुरू करने जा रहा हूँ। तो इसका अजर भी इन्हीं के लिए है, और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबकी भी बहुत मेहरबानी कि मैंने आपकी समा खराशी की, आपका वक्त लिया। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप इसी जोश जोश जज्बे और मोहब्बत और शौक से बैठेंगे और पूरा कोर्स इसी तरह करेंगे, और आप फिर इस रमज़ान में, आने वाले रमज़ान में, इस कोर्स का यकीनी तौर पर इसका असर आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। आप अल्लाह की किताब को जब पकड़ेंगे, उठाएंगे, आपको उसमें से चीज़ें समझ आएंगी, आप कहेंगे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आपके दिल से निकलेगा। तो इसी के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।
जज़ाक अल्लाह खैरन कसीरा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी तबीयत की नासाजी के बावजूद और मसरूफियात के बावजूद हमें वक्त दिया और इतनी अच्छी बातें कहीं। आपकी अल्लाह ताला गवाह है कि आपकी हर बात दिल पर असर किया करती थी। और सबसे ज़्यादा जो मुझे मोटिवेशन मिली थी टीचिंग की, वो आप ही की वजह से मिली थी। हर क्लास में सर हमें ये कहा करते थे कि जो आपने सीखा है दूसरों को सिखा दें। तो इतने आसान तरीके से हम तक वो बात पहुंचाई। तो किसी वक्त इन्होंने जो बीज लगाया था वो अल्हम्दुलिल्लाह सर के दर्जनों स्टूडेंट्स हैं जो अब माशाल्लाह खुद टीचर हैं और कुरान के ये कोर्सेज करवा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की बातें भी सर की आप अपने दिल में, अपने जहन में अच्छे तरीके से उनको जहन नशीन कर लें, बिठा लें। तो अल्लाह से हिम्मत और तौफीक भी मांगे कि हमें इस तरह के करीम असातिज़ा जो हैं वो मिलते रहें और हम कुरान सीखते और हमेशा इन्हीं की तरह इनके नक्शे कदम पे चलते हुए सिखाते भी रहें। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह आपको बेहतरीन सलाहियतों वाली, बेहतरीन सादत वाली और सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी अता फरमाए। और अल्लाह करे कि आपके लिए कोर्सेज जो हैं वो हमेशा आसान भी हों और बहुत खैर और बरकत का जरिया भी बने। और अल्लाह हम सब की इस कोशिश को कबूल भी करे। आपका शुक्रिया। आमीन। तो हम अपने सबक को आगे लेके चलते हैं, जहाँ पे हमने अपना सिलसिला मुनक़ते किया था कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बहुत मेहरबान और रहीम है। और हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आदात सीखते हैं। तीसरी आदत पे हम थे कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से तीसरी आदत सीखते हैं कि अल्लाह ताला के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रहे। और उस अच्छे गुमान के, एक तो अच्छा गुमान करने का सवाब भी होता है, अजर भी मिलता है, और उसके हमें दुनियावी एतबार से भी बहुत से फायदे हैं। मसलन जो इंसान अल्लाह के बारे में हमेशा थैंकफुल रहे, अच्छा गुमान करता रहे, उसकी जिंदगी में सुकून रहता है, खुशी, कामयाबी, सेहत, इत्मीनान, बेहतर ताल्लुकात सब उसका नसीब होते हैं। और ये वाला कॉन्सेप्ट यकीन करें कि मगरिब के सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग वाले कॉन्सेप्ट से कहीं ज्यादा बेहतर है। इसमें अजर भी है, इसमें आसानी भी है, और इसमें वाकई प्रैक्टिकली भी आपको अ, मस्बत सोच और मस्बत किरदार आपका डेवलप होता भी है। तो अब इसको तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कीजिए जो आपने पढ़ा है। सारे दोहरा लें इस सबक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मी नाम से, अल्लाह ही अल्लाह के, और रहमान जो बहुत मेहरबान, और रहीम रहम करने वाला है। तो ये नीचे क्या लिखा हुआ है? अल्लिम। अल्लिम का मतलब है सिखाइए। बस इतनी सी बात आपने किसी को सिखानी है, और ये कतई मुश्किल नहीं है। किसी को भी सिखा सकते हैं। किसी को पकड़ लें, किसी को सिखा दें। आप यकीन करें, कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें रोजे हशर, बल्कि उससे पहले कब्र में कभी सवाब पहुंचाया जाए, तो हमें बताया जाए कि याद करो तुमने कभी किसी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाई थी। उसकी औलाद की औलाद की औलाद में से आज किसी ने वो पढ़ी है, वो किसी और को सिखाई है, तो उसका अजर तुम्हें पहुंचाया जा रहा है। तो एक एक लफ्ज भी जो है ना वो हमें अजर पहुंचाता है, और हमें उसकी ऑफ कोर्स जरूरत होती है। अगली आयत है सूरतुल फातिहा की, बाकायदा यहाँ से शुरू होती है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु तमाम तारीफें और शुक्र, लिल्लाही अल्लाह के लिए है, रब्बी रब है, अल आलमीन तमाम जहानों का। तो यहाँ जो पहला लफ्ज है अल्हम्द, अल के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि ये खास कर दिया उसको। तो अलहम्द का मतलब हो गया तमाम तारीफें और शुक्र, हर तरह की तारीफ और हर तरह का शुक्र। तो ये दो मतलब होते हैं हम्द के। तारीफ भी होता है, शुक्र भी, ये बात याद रखने की है। हम्द के दो मतलब होते हैं, तारीफ और शुक्र दोनों। जबकि अलहम्द का मतलब है तमाम तारीफें और शुक्र लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं। ये दो अल्फाज मिलकर बनते हैं। एक लफ्ज है ली, उसका मतलब होता है लिए, और अल्लाह ही दूसरा लफ्ज है, लिल्लाही बन गया, इसका मतलब हो गया अल्लाह के लिए। रब्बी, रब है। हम बहुत आसानी से, बहुत आराम से कह देते हैं रब है। असल में रब कौन होता है? परवरिश करने वाला, पालने वाला। किसको पालने वाला? जर्रे जर्रे को पालने वाला। अब ये जर्रा क्या है? हमारे जिस्म के करोड़ों खलिए, पल पल पालने वाला, ऑक्सीजन खिलाने वाला।
تو رب جو ہے نا وہ بہت وسیع معنی کا حامل ہے. رب کیا ہوتا ہے؟ مالک ہوتا ہے، پروردگار ہوتا ہے یعنی پالنے والا، ضروریات کو پوری کرنے والا ہوتا ہے، صحت موت زندگی سب نعمتیں دینے والا رب ہوتا ہے. جب مشکل میں پھنس جائیں تو ان مشکلوں کو ختم کرنے والا رب ہے. تمام کائنات کو ہمارے لیے بنانے والا اور ان تمام نظاموں کو ہمارے لیے مسخر کر دینے والا کون ہے؟ وہ رب ہے. اولاد رب دیتا ہے، رزق رب دیتا ہے. یہ ایک لفظ جو ہے نا رب، اس کی اصل میں اردو یا دنیا کی کسی اور زبان میں ٹرانسلیشن نہیں کی جا سکتی، کیونکہ رب کے معنی بہت وسیع ہیں. تو رب کو رب ہی کی حیثیت سے سمجھیں کہ رب کیا ہے. اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہے الہ. تو الہ کون ہے؟ وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی جسے سجدہ کیا جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے اور جس کا حکم مانا جائے. ذرا ان دونوں کو کمپیریزن کر کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ظاہر ہے جو رب ہوگا جس کی یہ سب خصوصیات ہیں، اسی کا حق ہے کہ اس کو الہ مانا جائے، اسی کا حق ہے کہ یہ سارے کام اس کے لیے کیے جائیں. تو اس لیے رب کو اگر رب مانتے ہیں نا تو پھر الہ بھی اسی کو مانے، اور الہ والے جو حقوق ہیں اس کے وہ بھی اسی کو ہی ادا کریں. تو اگلا لفظ ہے العالمین. العالمین کا مطلب ہے تمام جہان. ال لگ گیا تو خاص ہو گیا، عالمین لفظ جمع ہے، اس کی واحد ہوتی ہے عالم، واحد، عالم واحد، اور عالمین اس کی جمع ہے. تو کیا عالم؟ جہان، کائنات، عالم انسان، عالم حیوانات، عالم ملائکہ، عالم جنات، اور ایسے بھی عالم ہو سکتے ہیں جن کا مجھے اور آپ کو نہیں پتا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ لام کے اوپر زبر ہے، یہ لام کے نیچے زیر نہیں بولی جا سکتی. زیر بولیں گے تو وہ کوئی اور لفظ بن جائے گا جو ہم اسی کورس میں آگے جا کے سیکھیں گے. تو عالم، جہان، دنیا، اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ ہم کا پہلا معنی تعریف اگر لے لیں تو تعریف تو دل سے کرنی ہو تو پھر رب العالمین پر غور کرنا ہوگا کہ کس طرح وہ ہر پل کروڑوں مخلوقات میں سے ہر ایک کی پرورش کا سامان مہیا کرتا ہے. یعنی جتنا میں اور آپ اس کائنات پر غور کریں گے، سائنس پڑھیں گے، کائنات کے مظاہر فطرت کے معاملات کو جانیں گے سمجھیں گے، تو دل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف نکلے گی. اور اس طرح پھر ہم عادت نمبر 4 بھی یہ حمد والے ہی لفظ سے سیکھ لیں گے کہ خوب علم حاصل کیجیے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے. احتساب بھی کریں کہ میں کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں سے، لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں اور الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں. ہم کا دوسرا معنی شکر ہے. تو شکر کو ذہن میں رکھیں تو پھر عادت نمبر 5 سیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کریں. علم، الحمد للہ رب العالمین. الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے ہے، ربی رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا. الرحمن الرحیم، آیت نمبر 3. الرحمن کا مطلب ہے بہت مہربان، ابھی ہم نے بسم اللہ میں یہ سیکھا ہے. اور الرحیم کا مطلب ہے مسلسل رحم کرنے والا. تو رحمت کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت کی ڈیفینیشن وہ ہے محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہی تو مہربانی کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ مہربانی بھی کرتے ہیں اور مسلسل بھی کرتے ہیں. صرف ایک مثال لے لے کہ موسموں کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس زمین کو سورج کے اطراف ایک سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھماتے ہیں. یہ بہت زیادہ سپیڈ بنتی ہے، لیکن مجھے اور آپ کو تو نہیں پتا چل رہا کہ اس وقت میں اور آپ بہت زیادہ تیز حرکت میں ہیں. نہیں پتا چل رہا نا، ہمیں دھچکا تک نہیں لگتا. اگر یہ دھچکے لگنے لگے تو زمین تو زلزلوں ہی سے ڈولتی رہے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو آج اس وقت یا اس نماز کے بعد یا اس کلاس کے بعد جس میں آپ نے یہ پڑھا ہے، آپ جہاں بھی جائیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا معاملہ کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان پر رحم کریں، ظلم نہ کریں، نا انصافی نہ کریں، حق تلفی نہ کریں، ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھیں. تو یہاں سے عادت نمبر 6 سیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ ہے دوسروں پر رحم کیجیے. علم، الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پہ عادتیں ابھی تک کے سبق میں
جو ہم نے عادات سیکھی ہیں ہم ان کو سم اپ کرتے ہیں، یعنی تعوذ اور سورت الفاتحہ کی پہلی 3 آیات سے ہم نے کامیاب انسان کی 6 عادات سیکھ لی۔ عادت نمبر 1، اپنی حفاظت کا خیال رکھیں۔ عادت نمبر 2، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے۔ عادت نمبر 3، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے۔ عادت نمبر 4، علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے۔ عادت نمبر 5، اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر ادا کیجیے۔ عادت نمبر 6، دوسروں پر رحم کیجیے۔ تو یہاں پہ ہمارا الحمدللہ یہ والا سبق ختم ہوتا ہے۔ اب ہم کلاس نمبر 2 کی گرامر کا پارٹ دیکھتے ہیں۔ گرامر کا پارٹ بہت انٹرسٹنگ ہے آج کا۔ ہم نے آج پتہ ہے کیا سیکھنا ہے؟ ابھی کلاس کے شروع میں نے بتایا بھی تھا۔ آج ہم نے سیکھنا ہے گرامر میں اسم عام اور اسم خاص اس کلاس میں، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ مسلم، مومن، مشرک، کافر، صالح۔ کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہوگا جو آپ کے لیے بالکل نیا ہے، آپ نے کسی نہ کسی شکل میں یہ لفظ پہلے بھی سنے ہوئے۔ تو یہ فیملیئر ورڈز ہیں، بس آج ہم ان کو ذرا گہرائی میں جا کے سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کانسیپٹ زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ آگے جانے سے پہلے ذرا تھوڑا سا سارے اب ایکٹیو ہو جائیں، کیونکہ گرامر پارٹ آپ لوگوں کا ہوتا ہے، یہ ٹیچر کا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ ریویژن کر لیتے ہیں۔ یہ سامنے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم ضمیر کہتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نام ہے، اوکے؟ اسم ہے، نام ہے، لیکن ناموں میں بھی ایک خاص قسم ہے، یہ ہے اسم ضمیر۔ اور وہ والے اسم ضمیر ہیں، ابھی سادے لفظوں میں بتا رہے جو الگ لکھے جاتے ہیں، کسی کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے، کسی اور لفظ کے ساتھ یہ جڑا ہوا نہیں ہوگا۔ ابھی ہم اس کی پریکٹس آگے دیکھ بھی لیں گے کہ اس کو ہم جوڑ کے نہیں لکھ سکتے۔ یہ الگ الگ لکھے جانے والے اسم ضمیر ہیں، اور یہ کیسے بنتے ہیں آپ سب میرے ساتھ مل کر دہرائیں۔ ہوا؟ کسی نے مائک آن نہیں کیا؟ ہوا وہ ہوا وہ، ہوا ہم وہ، سب، وہ ہم وہ وہ سب، سب ہم سب آپ ہے، سب نہ ہے، ہم انتم آپ سب، سب۔ نحن ہم سب۔ اور مجھے امید ہے کہ اب تک آپ کو یہ زبانی بھی یاد ہو گیا ہوگا ٹی پی آئی کے ساتھ، یعنی آپ اسے روانی سے بھی کروا سکتے ہوں گے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، اوکے؟ اب یہ پچھلی دفعہ ہی ہم نے سیکھ لیا تھا، اور یہ کیا تھا کہ ان کو بول چال میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، کہ من کا مطلب ہم نے پچھلی دفعہ سیکھ لیا، کون؟ تو من ہوا وہ کون ہے؟ سسٹر پروین کو سر آپ جواب دیں۔ ہوا مسلم ہاں، سسٹر نے کہا ہے ہوا مسلم، یعنی اس بات کا مطلب ہوا وہ مسلمان ہے۔ وہ ہم، مسلمان ہے، من ہم، ہم مسلمون، ہم مسلمون، من انتا، وہ انا مسلم، انا مسلم، من انتم، نحن مسلمون، نحن مسلمون، من انتم آپ سب کون ہیں؟ نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم سب تو یہ مسلمان ریویژن ہیں۔ تھی ہماری۔ ہم اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے۔ ایک دفعہ پھر اس بات کو ریکال کر لیں کہ ہم اصل میں لفظ کی قسمیں سیکھ رہے ہیں۔ اسم پہلی قسم ہے نا، تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ویسے اسم ہوتا کیا ہے؟ کسی کا نام، یعنی کتاب یا مکہ جیسے نام، یا پھر کسی کی صفت جیسے مسلم اور مومن وغیرہ جیسے الفاظ۔ ایک اور مزے کی بات ہے اسم کے بارے میں، اور وہ کیا ہے؟ اسم کی کچھ خاص پہچانیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی لفظ کے شروع میں ال ہونا تو ڈیفینیٹلی وہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی لفظ کے آخر پہ 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش، یعنی اس کو مختصر کر کے تنوین بھی کہا جاتا ہے، کسی لفظ کے آخر پہ تنوین ہو تو پھر بھی ڈیفینیٹلی وہ اسم ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بھی پہچان ہے، واو نون پہ اسم ختم ہو سکتا ہے، یا نون پہ ختم ہوتا ہے، الف تا آخر پہ لکھی ہو تو بھی وہ اسم ہو سکتا ہے۔ دوسری قسم ہے فعل، یعنی جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے، اور اس میں تینوں زمانے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ کوئی ایک زمانہ اس لفظ میں پایا جاتا ہوگا، ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی بھی زمانہ۔ تیسری قسم ہے حرف، اور حرف کیا ہوتا ہے؟ جو اسم اور فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں، جیسے بی، لی، من، فی، انا جیسے چھوٹے چھوٹے یہ والے حروف۔ ابھی آپ نے پڑھ بھی لیے ہیں، اعوذ باللہ پڑھا تھا آپ نے، پھر آگے پڑھا من الشیطان الرجیم، تو بی اور من اس میں اسم تھے، سوری حرف تھے۔ آج ہم نے اسم پہ بات کرنی ہے، تو سب سے پہلے ایک بات کرتے ہیں، میں نے آپ سے آج نا اسم کے بارے میں 3 باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے عام اور خاص اسم، ٹھیک ہے؟ عام اسم تو عام اسم ہوتا ہے،
جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ایک کتاب یعنی کوئی سی بھی کتاب، یا انگلش میں کہا جاتا ہے ا بک یعنی اینی بک. تو عربی میں بھی یہی کانسیپٹ موجود ہے، اور وہ ہے کتابن کے ساتھ تنوین کے ساتھ دو پیش. یہ دو زیر دو زبر بھی ہو سکتی ہے. یعنی جو بھی لفظ دو زبر دو زیر دو پیش کے ساتھ ختم ہوگا نا، آپ نے فوراً سمجھ آنا ہے وہ عام اسم ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے اسی اسم کو خاص کرنا ہو، اس کے شروع میں ال لگا دیں تو وہ خاص ہو جائے گا. د، جیسے انگلش میں کہتے ہیں د، تو یہ دیکھیں دا بک کہتے ہیں نا، دا بک، دا بک، دا بک کا مطلب ہوتا ہے کوئی خاص کتاب. ٹھیک ہے؟ اینی بک نہیں ہے، کوئی خاص کتاب ہے. تو اس کے لیے ال لکھا جاتا ہے. لیکن یا تو اسم عام ہوتا ہے یا پھر خاص ہوتا ہے، اس لیے یا تو اسم کے آخر پہ تنوین آئے گی یا اس کے شروع میں ال لگے گا. اگر تو شروع میں ال لگ گیا تو آخر پہ تنوین نہیں آ سکتی، کیونکہ ال تو نشانی ہے خاص ہونے کی، تو اب وہ خاص ہو گیا. اب اس کی عام نشانی کو ختم کر دیں، اس کی دو زبر دو زیر دو پیش کو ختم کر دیں، ایک کریں، پھر ایک پیش لکھیں یا ایک زیر لکھیں یا ایک زبر لکھیں. اسی طرح یہ دیکھیں، یہ مثال بھی آپ کو دی گئی ہے کہ اگر آپ نے ال لگانا ہے تو آپ کو یہ دو پیش ختم کرنی پڑے گی. جیسے انگلش میں بھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا، د بک نہیں کہتے، یا تو ا بک کہتے ہیں یا د بک کہتے ہیں. تو ال جو ہے وہ نشانی ہے اسم کو خاص کرنے کی. تو جو سیکھا ہے ابھی اس کی پریکٹس کر کے دیکھ لیں، ویری ایزی. یہ نیلے رنگ سے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہ سب اسم ہیں. مسلمون مسلمان مرد، مؤمنون ایمان والا مرد، صالحون نیک مرد، کافرون انکار کرنے والا مرد، مشرکون شرک کرنے والا مرد. اس کو اگر میں کہوں خاص کریں تو کیسے خاص کریں گے؟ مسلم لفظ ہے، کون بتائے گا خاص کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا پہلے تو کوئی یہ بتائے نا، آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ یہ جو لفظ مسلم ہے یہ خاص ہے یا عام ہے؟ یہ والا لفظ عام ہے. عام عام ہے. ہے، ویری گڈ، ٹھیک ہے. خاص ہے، اب یہ عام ہے بھی کیونکہ اس بتائیں، کی تنوین لگی ہوئی ہے. یہ عام ہے، یہ والا مسلمون عام لفظ ہے. اب یہ بھی بتائیں کہ یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ عام ہے؟ اس پہ ال اس نہیں کے لگا. اس کے یہ کن پہ شاباش، وہ دو ٹھیک ہے. پیش ہے، اس کے شروع تنوین میں ہے. ال نہیں لکھا ہوا اور اس کے آخر پہ دو پیش ہے، اس لیے ہمیں پتا چلا کہ یہ عام اسم ہے. اچھا ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا، طے ہے، آپ سب نے صحیح جواب دیا. اب اگر میں کہوں اس عام اسم کو خاص کر دیں، ایک مسلمان مرد کو ایک خاص مسلمان کر دیں، ہو سکتا ہے نا؟ تو عربی میں کیسے ال کریں گے؟ لگا کے المسلم، ٹھیک ایک ہے، ال لگا دیں تنوین گے. کم المسلمون. کر دیں. تو پھر یہ تنوین کا کیا کریں گے؟ وہ میم ایک سنگل ہی کر ہے. دیں گے. شاباش، بالکل سنگل کرتے ٹھیک ہیں. ہے، بالکل ٹھیک جواب. ال لگایا تو پھر اس کی تنوین والی کیفیت نہیں رہے گی، پھر وہ ایک پیش ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو ویری ایزی. یعنی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، مسلم کے ساتھ ال لگا دیا ہے، المؤمن، الصالح، الکافر، المشرک، اینڈ سے ایک ایک پیش کم ہو گئی، شروع میں ال آ گیا، تو یہ خاص ہو گئے سارے اسم. اب دیکھیں اگلی سلائیڈ ہے اسم کی مثالیں. آخری حرکت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہاں دیکھیں نا غور سے ذرا، میم کے اوپر، نون کے اوپر، ہا کے اوپر یہ کوئی حرکت لکھی نہیں ہوئی. یہ صرف آسانی کے لیے ہے، یوزلی لکھی نہیں جاتی اور عرب بولتے بھی نہیں ہیں. ویسے اگر ال نہیں لکھا ہوا اس کے شروع میں تو آف کورس یہ آخر پہ دو پیش ہی ہے. ویسے بولنے میں اس کو بول جاتے ہیں مسلم، مؤمن، صالح، کافر، مشرک، منافق. قرآن میں آپ کو یہی جو لفظ مسلم ہے یہ آپ کو تینوں شکلوں میں نظر آ سکتا ہے. یعنی یہ اس شکل میں بھی لکھا ہو سکتا ہے مسلمون، یہ اس شکل میں بھی لکھا ہو سکتا ہے مسلمن، اور قرآن میں یہ اس طرح سے بھی نظر آتا ہے مسلمن. مطلب سب کا ایک ہی ہے، مسلمان مرد، ایک مسلمان مرد. ٹھیک ہے، تو یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ آپ اگلی کلاسز میں پڑھیں گے کہ کہاں دو زبر کہاں دو زیر آتی ہے. تو اینی وے ابھی میں آپ کو صرف اتنا بتانے لگی ہوں. دوسری بات، پہلے آپ نے پہلی بات کیا سیکھی ہے اسم کی؟ عام اسم بنانا، خاص اسم بنانا. ٹھیک ہے، اب ہم دوسری بات سیکھنے لگے ہیں، اور وہ دوسری بات ہے واحد کی جمع بنانا. یہ مسلم جو ہے نا یہ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ واحد ہے. اگر اس کی جمع بنانی ہے تو اٹ از آلسو ویری ایزی. کیسے؟ آپ نے صرف اور صرف آخر پہ
वाव नून का इजाफा करना है, जमा बन जाएगी, या फिर आखिर पे आप या नून का इजाफा करेंगे तो जमा बन जाएगी। अच्छा, वाव नून का एडिशन कब करेंगे? अगर वो लफ्ज दो पेश पे खत्म हो रहा हो तो उसकी जमा बनती है वाव नून के साथ। जैसे ये लिखा हुआ है मुस्लिमुन, मुस्लिमून। और फिर अगर मुस्लिम मन यानी दो जबर लिखा हुआ है तो फिर इसकी जमा वाव नून के साथ नहीं बनेगी, फिर आप इसके साथ या नून लगा दे तो मुस्लिमीन लफ्ज बनेगा। ठीक है, मुस्लिमीन, ज्यादा मुसलमान मर्द। और अगर मुस्लिमिन है तो भी बहुत आसान है, तीसरा लफ्ज नहीं याद करना पड़ेगा, जैसे ये आपने ऊपर वाले की जमा बनाई है ना वैसे ही नीचे वाले की बना दें, या नून ऐड कर दें, मुस्लिमीन बन गया। तो मुस्लिमुन से मुस्लिमून, मुस्लिमन से मुस्लिमीन, और मुस्लिमिन से मुस्लिमीन। अच्छा, एक लफ्ज मैं आपके सामने रखती हूँ, बी अलर्ट। एक लफ्ज है सॉलिहुन। अगर मैं आपसे कहूं इसकी जमा बनाएं, सॉलिहुन, जमा बनाएं तो कैसे सालिहून, बनेगी? सालिहूना, सालिहून, सॉलिहून, ठीक है। क्योंकि हुन, मैंने सॉलिहुन बोला था, यानी आखिर पे दो पेश बोली थी, तो आपने उसकी जमा वाव नून के साथ बना ली। अच्छा, अगर मैं सॉलिहुन वाले ही लफ्ज को यूं प्रोनाउंस करूं कि सॉलिहिन, तो फिर आप उसकी जमा कैसे बनाएंगे? आपने पढ़ा। सालिहीन, सॉलिहीन आगे बनाएंगे, आखिर पे या या नून स्वालिह लगा लगाते के। हैं। स्वालिहीन। हाँ। अच्छा, अभी यानो। जब हम पहली दफा पढ़ रहे होते हैं ना तो लगता है पता नहीं क्या सीखने बैठ गए हैं, क्या ये पढ़ाने बैठ गए हैं। आपने सिर्फ 3-4 दफा ये स्लाइड्स देख कर पढ़नी है, आपको कॉन्सेप्ट खुद क्लियर हो जाएगा। अगली स्लाइड पे आ जाएं, उसी की प्रैक्टिस है। मुस्लिमुन से जमा बनी मुस्लिमून, मुमिनुन से जमा मुस्लिमीन। बनी मुमिनून, मुस्लिमून, सॉलिहुन से जमा मुमिनीन। बन गई मुस्लिमून, सॉलिहून, काफिरुन से जमा सालिहून। बन गई काफिरून, और आखिरी लफ्ज है मुशरिकुन, काफिरून, इससे जमा बन गई मुशरिकून। क्यों वाउनून मुशरिकून, वाउनून वाउनून ऐड हुआ? इसलिए कि ये सारे दो पेश पे खत्म हो रहे हैं। अब साथ वाले कॉलम पे आ जाए, यहाँ है मुस्लिमन, मुस्लिमिन, दो जबर दो जेर के साथ, तो इनकी जमा मुस्लिमीन, मुमिनन, मुमिनिन, इनकी जमा मुमिनीन, सॉलिहन, सॉलिहिन, इसकी जमा सालिह। सॉलिहीन, काफिरन, काफिरिन, सालिहीन। इसकी जमा काफिरीन, और मुशरिकन, काफिरीन, मुशरिकिन, काफिरीन। इनकी जमा बन गई मुशरिकीन। मुशरिकीन, वेरी सिंपल। मुशरिकीन। आगे चलते हैं। तीसरी बात, अगर हमें खास इसम की जमा बनानी पड़े तो खास की तो हमें पता है ना, शुरू में अल लगा होता है, यहाँ अल लगाना है। अरे ठीक है, बाप, तो वो जमा बन जाएगी अल मुस्लिमून, यानी और कुछ नहीं एक्सक्यूज मी करना। ठीक है, सिर्फ शुरू में अल ऐड करना है। लफ्ज था मुस्लिमुन, एक तो आपने इसको खास बनाया अल मुस्लिमु करके, दूसरा काम आपने उसकी जमा के लिए किया अल मुस्लिमून, वाव नून। फिर लफ्ज था मुस्लिमन, आम इसम, उसको खास करने के लिए अल आपने अल मुस्लिम, ऐड कर दिया, बन गया अल अल मुस्लिम, मुस्लिमा। ठीक है, एक जबर अल कम हो गई मुस्लिम। ना, तो जब इसकी जमा बनानी पड़ी तो अल मुस्लिमीन, और अल मुस्लिमीन। मुस्लिमीन से अल लगा दिया तो ये बन गया अल मुस्लिमी, एक जेर उड़ गई, और जब जमा बनानी पड़ी तो यानून लगा दिया अल मुस्लिमीन। तो ये है जी खास इसम की जमा बनाना। और यहाँ ऊपर ये भी बताया जा रहा है कि अगर तो ये इसम होगा ना कोई लफ्ज, तो उसकी उसमें ये निशानियां आपको नजर आ जाएंगी, या तो अल नजर आ जाएगा, या फिर दो पेश नजर आ जाएगी, या दो जेर, या दो जबर, या वाव नून, या नून। ये सब निशानियां हैं इसम की। अब आपका डायलॉग, डायलॉग तो नहीं कह सकते, यूं कह सकते हैं कि एक टेबल, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट सीखने से पूरा हो गया। और वो क्या है? हुआ मुस्लिम, हुआ वो मुस्लिम, हुआ मुस्लिम मुसलमान मर्द है, वो और एक एक मुसलमान। मुसलमान है। अच्छा, जब मैंने ये इशारा ऐसे करना है तो आप ये तो सीख चुके हैं कि हुआ जो है वो हुम बन जाएगा, लेकिन मुस्लिम क्या मुस्लिम ही रहेगा? मुस्लिम तो मुस्लिम नहीं रहेगा ना, आपको मुस्लिम की जमा मुस्लिम। बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप अल हुम की बात करें, वो मुस्लिम, सब मुसलमान मर्द हैं, तो मुस्लिमून बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अंता मुस्लिम, ये अब एक बंदा होता है ना, आप सामने अबू हुरैरा मौजूद है क्लास में, अली जफर, अली जफर कौन है?
रजिस्ट्रेशन में तो अली जफर नाम से कोई नहीं है। हुसनैन अजमल है कोई क्लास में, हसनैन अजमल, ये भी कोई रजिस्ट्रेशन में मौजूद नहीं है। आज डार साहब क्लास में नहीं है। और कोई और भी है जेंट्स में से, मुझे नाम भूल गया। अबू हुरैरा है। अबू हुरैरा, बेटा आप तो क्लास में मौजूद हो, मुझे पता है, सबसे ऊपर आपका ही। अबू हुरैरा। और अली जफर और हसनैन अजमल को मैं। हाय अल्लाह। अच्छा चले, अंता मुस्लिम, आप मैम मुझे एक मुसलमान हैं। क्वेश्चन पूछना है, एक्सक्यूज मी। सेशन के आखिर पे, ठीक है। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान। चलें। अब देखिए, अभी सामने एक की बात हो रही है या मौजूद एक की बात हो रही है, तो ये इसलिए मुस्लिम वाहिद लफ्ज आ रहा है। जब ये जमा हो जाएगा ना, आप सब मुसलमान हैं, तो अंता की जमा अंतुम बन जाएगी, और मुस्लिम की जमा मुस्लिमून बन जाएगी। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। फिर वो जो आपने कहा था अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं, तो अगर ये मैं ज्यादा हो गए तो हम हो जाएगा ना, मैं की जमा हम, और अना की जमा फिर नाहनु होगी। तो फिर मुस्लिम भी मुस्लिम नहीं रहेगा, क्योंकि ये जमा की बात हो रही है, तो ये मुस्लिमून बन जाएगा, नाहनु मुस्लिमून। हुआ मुस्लिम, हम मुस्लिमून, अंता मुस्लिम, अना मुस्लिम, अंतुम मुस्लिमून, नाहनु मुस्लिमून। आसान है ना, समझ आ रहा है सबको? आगे चले। जी मैम। जी मैम। बातचीत करते हैं। बातचीत से पहले नया लफ्ज सीखते हैं, हल। हल का मतलब क्या? पिछली दफा आपने सीखा था मन, मन का मतलब कौन। अब है हल, हल का मतलब क्या। और एक और लफ्ज सीख ले, नाम। हाँ, अरबी में पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना हो ना, तो हाँ के लिए नाम बोलते हैं, नाम, जी हाँ। अच्छा, अगर सवाल करना हो हल हुआ मुस्लिम, नाम हुआ मुस्लिम उसका जवाब होगा, जरा आप सोच के ये बताएं कि हल हुआ मुस्लिम की उर्दू क्या बनती है। क्या वो क्या मुसलमान? वो मुसलमान है? शाबाश। हाँ, वो तो एक जो आपने मुसलमान है। जवाब दिया क्या वो नाम हुआ मुसलमान मुस्लिम, है? जी। नाम हुआ मुस्लिम की उर्दू क्या है? हाँ वो मुसलमान। ठीक जी है, हाँ वो जी हाँ मुसलमान वो ठीक है। है। मुसलमान है। इसका मतलब है एक कॉन्सेप्ट क्लियर मुस्लिम हो है। गया है। अच्छा, जी। अब जी हाँ वो। आप में से कोई दो लोग हैंड रेस करें। एक सवाल पूछेगा, एक जवाब देगा। जरा क्विकली करें, मैंने 2 क्लासेस पढ़ानी है। हैंड रेस करें, परवीन को सर। और दूसरा कौन? अरीबा। परवीन आप सवाल पूछिए, और अरीबा आप जवाब दीजिए। हल हम यस मैम। मुस्लिमून से शुरू करें। हल हुआ मुस्लिम, हल हुआ मुस्लिमुन, नाम हुआ मुस्लिमुन। हल हुम मुस्लिमून, नाम हुम मुस्लिमून। हल अंत मुस्लिमुन, नाम अना मुस्लिमुन। हल अंतुम मुस्लिमून। नाम नहनु मुस्लिमून। माशाल्लाह, ठीक है, शाबाश। कि क्या आप सब मुसलमान, आखिरी सवाल है, क्या आप सब मुसलमान हैं? जी हाँ, हम सब मुसलमान हैं। और उसके बाद है नुक्ताए तालीम, और ये क्या है? दिमाग को इस्तेमाल करें या फिर उसे जाया कर दें। जाहिर है इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप जाया करेंगे, यूज इट और लूज इट। तो हम सारी जिंदगी में भी लगा के भी, मेहनत करके भी, मार के भी ना, अपने दिमाग का सिर्फ 5% से 25% तक दिमाग इस्तेमाल करते हैं। बाकी सारा पोटेंशियल के एतबार से दिमाग जो है ना हमारा, गैर इस्तेमाल रहता है, तकरीबन खाली रहता है। अगर हम 60 साल के भी हो जाएं तो दिमाग के सिर्फ 30% खलिए मरते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, यानी हम बड़ी उम्र के भी हो जाएं तो तब भी शैतान को हिम्मत ना होने दे कि वो हमें भटकाए, क्योंकि वो हमें ये बात कहता होता है, सिखाता होता है कि इस उम्र में हम कहाँ सीख सकते हैं। लेकिन इस उम्र में भी हर एक को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि उस उम्र में भी दिमाग 97% बाकी होता है, सिर्फ 3% खलिए मरे हुए होते हैं। तो अगर दिमाग को बहुत एक्टिव और जिंदा रखना है तो वर्जिश जरूरी है, दिमाग की भी और पट्ठों की भी। तो ज्यादा जरूरी इस तरह की वर्जिश करना ज्यादा उम्र वालों के लिए है, वरना खलिए मरने लगेंगे। तो अगर आपने वर्जिश ही करनी है दिमाग की और पट्ठों की, तो क्यों ना आप कुरान के लिए करें। इस तरह सेहत की सेहत भी होगी, और इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत और अजर भी होगा। तो अगर मुझे आपको कोई कहे कि आप तो बहुत कम जहन हैं, तो हमें यकीनन बहुत बुरा लगेगा, हम इस बात को जल्दी कबूल नहीं करते। तो शैतान तो हमें अक्सर ये बात कहता रहता है। कैसे? वो हमें कहता नहीं रहता कि कुरान मुश्किल है, हमारी जुबान से निकलवाता है कि कुरान मुश्किल है, कुरान मुश्किल है। कुरान
مشکل نہیں ہے، یہ شیطان کا دیا ہوا خیال ہوتا ہے، ڈالا ہوا خیال ہوتا ہے۔ تو جب بھی مشکل والی بات ذہن میں آئے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور قرآن سیکھنا شروع کر دیں، تو شیطان کو ہمت نہ ہونے دیں کہ وہ اس بات میں کامیاب ہو۔ اب آپ کی بریک ہے 1 منٹ کی، اس کے بعد ہم اپنا دوسری کلاس کا سبق شروع کرتے ہیں۔ کوئی مشکل نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 3A ہے، یہ حصہ اول نماز کے ذریعے ہے، جس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ آج کا سبق سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5، اور گرامر میں ہم نئے اسماء سیکھیں گے۔ پہلے آپ نے اسم ضمیر سیکھے تھے، اب ہم اسم ضمیر کی ایک نئی قسم سیکھیں گے، اور اس کے بعد ہوگا نقطۂ تعلیم یا شوق، اور اس سبق میں کل 6 نئے لفظ سیکھنے ہیں آپ نے، صرف 6 نئے لفظ، جو کہ قرآن میں 3451 دفعہ آئے ہیں۔ اس طرح آج کی اس کلاس کے آخر تک آپ 33 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن میں 12,000 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں۔ تو وہی بات، وہی ریمائنڈر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو دیا گیا تھا۔ آگے چلتے ہیں، آج کی جو آیات ہیں آیت نمبر 4 اور 5 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مالکی یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو مالکی یوم الدین کا مطلب ہے مالک ہے دن کا بدلہ کے۔ اب اس کے ایک ایک لفظ کو لے کے چلے۔ مالک، مالک کو غور سے دیکھیں کیسے لکھا ہوا ہے، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو یہ لفظ بنتا ہے مالک، اور اس کا مطلب ہوتا ہے مالک، آنر، اس کا مطلب بادشاہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ مالک کا مطلب مالک ہی ہے۔ اگلا لفظ ہے یوم، یوم ہوتا ہے دن۔ اردو میں بھی ہم یوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یوم عید، یوم آخرت، وہ یہی والا یوم ہے، یعنی دن۔ عربی میں یوم دن کو کہتے ہیں، ایک دن کو۔ یوم ایک دن واحد ہے، اور ایام اس کی جمع ہے، ایام جمع۔ یہ دیکھیں پلس کا نشان ہوتا ہے نا، جہاں یہ نظر آئے سمجھ جائیں جمع ہے یہ۔ یوم ایام، یوم واحد، ایام جمع، یوم دن، ایام دنوں۔ اور اس کے بعد ہے الدین کا لفظ، جیسے الحمد کے لفظ میں نے کہا تھا کہ غور کرنے کی بات ہے، الدین کے لفظ میں بھی غور کرنے اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ الدین کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک مطلب ہوتا ہے بدلہ، دوسرا مطلب ہوتا ہے زندگی کا نظام، یعنی دین اسلام، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہم کیا مطلب لیں گے؟ یہاں ہم لیں گے بدلہ۔ یہ ہوتا ہے قرآن کا ترجمہ سیکھنے کا فائدہ، ورنہ اگر آپ کو صرف لینگویج کی نو ہاؤ ہو نا، تو آپ کہیں اچھا ہے یہ تو زندگی کا بدلہ، تو یعنی مالک ہے زندگی کے نظام کے دن کا، یہ کیسے ترجمہ بن گیا؟ تو نہیں کوئی فٹ آتا نا۔ جب ہمیں چیز کی سینس ڈیولپ ہوتی ہے نا، تو پھر سمجھ آتا ہے کہ اس کا مطلب بدلہ یہاں پہ یوز ہوگا۔ تو اس کو اب ہم نے اپنی زندگی میں کیسے لے کے آ رہا ہے؟ مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلہ کے۔ دین کے 2 معنی ہے، بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا برا اچھا بدلہ، اور برے کام کا برا بدلہ، اور دوسرا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی جیسے اسلام۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب قیامت آئے گی، صرف اللہ ہی سب کا مالک، آنر ہوگا، اور اسی کی حکومت ہوگی، اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا، فیصلہ کرے گا۔ مالک تو آج بھی اللہ ہی ہے، مگر اسے امتحان کے لیے کچھ انسانوں کو اختیار دیا ہوا ہے، کچھ اختیار آپ کے پاس ہے، کچھ میرے پاس ہے۔ اس دن کسی کے پاس کوئی بھی اختیار ذرا سا بھی نہیں ہوگا، سارے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہوگا۔ اس لیے یہاں اس کے خاص طور پہ اس دن کے مالک ہونے کی بات ہے۔ اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ہاں سفارش صرف وہ کر سکے گا جس کو اللہ نے اجازت دی ہوگی۔ اور قیامت کا دن یقیناً بڑا ہی بھیانک دن ہوگا، آدمی اپنے بیوی، بیٹے، بہن، بھائی، باپ، ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، چھپے گا کہ یہ مجھے نظر نہ آئے۔ اس دن ہر ایک کو اپنی ہی فکر ہوگی، تو بڑا خوفناک دن ہے، ذرا اس کو امیجن کر کے دیکھیں۔ تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ امید بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
मुझ पर और आप पर रहम फरमाएगा, अच्छाइयों का अच्छा बदला देगा। और दिल में ये डर भी रखें कि अल्लाह कहीं हमें सजा ना मिल जाए। तो अल्लाह ने बगैर पूछे हमें मुसलमान बनाया ना, है ना। पैदा करते हुए तो मुझसे आपसे नहीं पूछा था कि तुम्हें मुसलमान पैदा करूं या नहीं करूं, लेकिन मुसलमान पैदा कर दिया। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी, इतना बड़ा रहम है ये उसका कि हम सारी उम्र भी सजदा शुक्र अदा करें तो हक अदा नहीं कर सकते कि उसने हमें मुसलमान पैदा किया। तो बस इसी रहमत का वास्ता देकर, इसी रहम का वास्ता देकर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला, मैं अब माफी का भी खास्तगार हूँ, जन्नत का सवाल करता हूँ, उम्मीद है तो वो कबूल करेगा। तो मालिकी यौमिद्दीन से हम आदत नंबर 7 भी सीखते हैं, और वो ये है कि कोशिश ये हो कि हर काम आखिरत को सामने रख कर किया जाए और बेकार कामों में वक्त जाया ना किया जाए। मालिकी यौमिद्दीन, रिपीट करें इसे जल्दी से। मैं आप करूँ? रिपीट करते हैं ना जब मैं कहती हूँ, ये अल्लिम वाली स्लाइड आती है। माइक्स ऑन नहीं होते तो मुझे नहीं पता चलता। एनीवे, आप जहां भी हो तो जरा ऊंची आवाज में उस आयत को दोहराया करें तर्जुमा के साथ। इसका फायदा ये होता है कि वो आवाज जब आपके कानों मालिकी, में, हाँ, मालिकी, मालिक है मालिक है यौमी, यौमी दिन दिन का, का, अदीन बदला अदीनी के। बदले कर। वेरी गुड, ठीक है। अगली आयत पे जाते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और तुझ ही से, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। पहले लफ्ज को लेते हैं इय्याका। ये जो इया लफ्ज है ना, इसमें ही का मतलब पाया जाता है, और का तेरी, यानी इया जो है इस पे एम्फेसिस है। तेरी ही, जुमले के शुरू में अगर का आए तो उस वो का असल में अकेला आ नहीं सकता, उसे तकिया चाहिए होता है, तो ये तकिया बन गया। इया, इया उसको सहारा देता है। इया का तेरी ही, नाबुदू हम इबादत करते हैं। अब ये जो नाबुदू है ना, इसमें अब्द का मतलब इबादत करते हैं। आपने कैसे जहन में रखना है, इस तरह के अल्फाज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। इबादत, आबिद, मबूद, ये उर्दू में बोलते हैं ना, वो सब एक ही फैमिली के अल्फाज हैं। तो नाबुदू हम इबादत करते हैं। अब देखें इबादत क्या है। नमाज, रोजे, ज़कात, हज, दावत, नसीहत, जिहाद वगैरह, इल्म हासिल करना, कमाना, दूसरों की खिदमत करना। लेकिन इन सबसे पहले इबादत की एक खास पहचान और सबसे बड़ी निशानी जो है वो नमाज है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को ढा दिया। तो जब हमें उलमा हजरात ऐसी बात कहते हैं ना, तो हम कहते हैं ये बड़े रिजिड हैं, ये बड़े सख्त हैं, आराम से अगले के दीन को ढा देते हैं पकड़ के, नाउजुबिल्ला। ऐसी बात नहीं है, ये हदीस के लफ्ज है। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मेहरबान हस्ती के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा है कि जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को ढा दिया। तो दीन की बुनियाद ही नमाज पर है, इबादत होती ही नमाज से शुरू है। तो वह ईशा का, वाह और ईशा का तुझ ही से, ये जो वा फा, अरबी के अक्सर अल्फाज जो है ना, जुमले, वो वा से शुरू होंगे, फा से शुरू होंगे। तो वा का मतलब होता है और, तो ये वो यहाँ पे आया हुआ है, वा और। अच्छा जी, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। बोलने में तो जरा लफ्ज आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। वजह, हम उर्दू में इसकी फैमिली के लफ्ज बोलते हैं। इस्तेआनत, एआनत, ऑन, लड़कों का नाम होता है ऑन। ताउन कीजिए, ये मेरे मुआविन हैं। ये सब लफ्ज उर्दू में बोलते हैं ना, वो इसी फैमिली से है। वो क्या है, मदद करने, मदद चाहने, मदद करने वाला, मदद से रेलेवेंट। तो ये नस्ताइन लफ्ज है, हम मदद चाहते हैं। नाबुदू के शुरू में नून और नस्ताइन के शुरू में नून, ये इन दोनों का मतलब है हम। इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा हम इबादत करते हैं, और यहाँ पे कहा हम मदद चाहते हैं। अब इस आयत को हम अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो ये गौर करें, अल्लाह ने हमें पैदा ही इसलिए किया है कि हम उसकी बंदगी करें, यानी उसकी इबादत करें। जैसा कि कुरान में सूरत उज़-ज़ारियात की आयत नंबर 56 है। अल्लाह फरमाते हैं, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया है। यानी इबादत का, इंसान की तख्लीक का सबसे पहला मकसद ही ये है। पैदा ही इसलिए किया गया, दुनिया में भेजा ही इसलिए गया है कि इंसान अल्लाह की इबादत करे। तो इबादत जो है, अब आपके जहन में ये ना हो
کہ عبادت بس عبادت کے لیے پیدا کیے تو اس کا کیا مطلب ہے بس ہر وقت نماز پڑھتے رہو، ہر وقت قرآن پڑھتے رہو، تسبیح پڑھتے رہو؟ عبادت بہت کچھ ہے، اللہ کے حکم پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا اس کی عبادت ہے، اللہ کو ایک ماننا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا۔ ایون آپ جب کمانے جاتے ہیں اگر حلال کما رہے ہیں تو وہ عبادت ہی تو کر رہے ہیں، اگر کسی کی خدمت کر رہے ہیں، کسی کا بھلا کر رہے ہیں تو وہ عبادت ہے۔ اور نماز میں بہرحال ان سب میں ان نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور یہاں پھر ایک حدیث ہے کہ جس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر بن جاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم بیان کیا ہے یہاں پہ، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے گا وہ کفر کرے گا۔ اور ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس پیاس تک نہیں بجھا سکتے۔ اللہ کی عبادت اللہ کی مدد کے بغیر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ پانی تو ہم پی نہیں سکتے، عبادت ہم کیسے اللہ کی کریں گی اس کی مدد کے بغیر؟ تو اس احساس کے ساتھ یہ آیت پڑھیں کہ اللہ اس نماز کو اور اس کے بعد ہر کام کو کرنے میں مجھے تیری مدد چاہیے، ہر مشکل ہر پریشانی کے وقت بھی مجھے تیری ہی مدد چاہیے، تیری عبادت کے لیے بھی مجھے تیری مدد چاہیے، ایسی عبادت کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ تو یعنی جب خیال آئے یہ دعا ضرور مانگے کہ اللہ مجھے عبادت کرنے کے لیے اپنی مدد دے۔ عادت نمبر 8، اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ہر کام میں نیت ہو عبادت کی۔ دراصل انسان کے دو حصے ہیں، ایک جسم اور دوسرے روح۔ روح کو عبادت چاہیے ہوتی ہے، جسم کو کھانا چاہیے ہوتا ہے۔ تو اللہ کی صحیح طریقے سے جو شخص عبادت نہیں کرتا اس کو سکون نہیں ملتا، یعنی اس کو کامیابی بھی نہیں مل سکتی، اگر دنیا میں کچھ مل بھی جائے تو بہرحال پھر اسے سکون نہیں ملتا۔ تو اپنے جسم اور روح دونوں کو غذا فراہم کریں اور اللہ کی عبادت کر کے روح کو غذا دیں اور اس کو زندگی دیں۔ ایاک نستعین والے الفاظ سے ہم عادت نمبر 9 سیکھتے ہیں، اور وہ ہے کہ ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا۔ کس طرح؟ جیسے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے نبیوں نے مانگی ہے، انہوں نے دعائیں کی بھی ہیں، ہمیں بتائی بھی ہیں، سکھائی بھی ہیں، قرآن میں بھی ہیں، احادیث کی کتابوں میں بھی ہیں، کچھ دعائیں اس کورس کا حصہ بھی ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ QC2 اور QC3 میں بھی باقاعدہ دعائیں سکھائی جاتی ہیں، تو ان الفاظ میں خاص طور پہ مانگا کرے جن الفاظ میں انبیاء نے اللہ سے مانگا ہے۔ اب اس کو ذرا دوہرا لیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اچھا جی، یسرا کلاس چھوڑ گئی ہیں، ابو ہریرہ کلاس میں نظر آ رہے تھے، وہ بچہ پھر چھوڑ گیا کلاس۔ چلے بہرحال ہم آگے چلتے ہیں اپنے گرامر پارٹ کی طرف۔ اب ہم نے گرامر میں کیا سیکھنا ہے؟ آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ سبق نمبر 3B ہے۔ گرامر میں ہم نے سیکھنا ہے اس کا، پہلے تو آپ نے وہ سیکھا تھا نا، وہ سب، اب وہ خود کی بات نہیں ہوگی، ان سے متعلق کسی چیز کی بات ہوگی، یعنی اس کا، ان کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہم سب کا۔ تو اس طرح کے الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں۔ گرامر ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ TPI کے ذریعے۔ آپ سب نے اب اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ کیا ہوتا ہے TPI؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ TPI stands for ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، اور یہ ہوتی کیا ہے؟ سارے وجود کا استعمال، یعنی سنیے، کان سے سنیے، ٹھیک ہے، آنکھ سے دیکھیے، دماغ سے سوچیے، منہ سے بولیے، زبان سے، ہاتھ سے بتائیے، دل سے کیجیے، اور سارے مل کر کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ ہم اس کو اس طرح سے بولتے ہیں، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ نیکسٹ ٹائم یہ آپ نے بولا کرنا ہے، میں نہیں بولا کروں گی۔ تو اس کو اب اچھی طرح یاد کر لیں۔ یہ سارے کام کریں گے نا، ایک لفظ کو پکڑ کے ان سارے کاموں کو، جیسے ہوا، ہوا، ٹھیک ہے، ہوا پہ یہ سارے کام اپلائی کریں تو آپ کو ہوا کبھی نہیں بھولے گا، اتنا اچھا یاد ہوگا۔ تو قرآن کا جب بھی کوئی لفظ سیکھیں نا، اسے سنیں، دیکھیں، سوچیں، بولیں، بتائیں، دل سے کریں اور مل کر کریں، تو آپ کو وہ لفظ ذہن میں اچھی طرح فیڈ ہو جاتا ہے۔
हाँ, ये खास बात है। क्या इसम की निशानी होती है? या तो अल होता है, या दो जबर दो जेर दो पेश। और पीछे हमने क्या सीखा था? जमा बनाने का तरीका भी सीखा था कि अगर किसी इसम के आखिर पे वाव नून लगा दे या फिर या नून लगा दे तो इसम की जमा बन जाती है। वेरी इजी। अब हम फिर जरा पिछला सबक रिपीट करते हैं। ये क्या है? इसम है। ये हर्फ वह नहीं है, वो ये फेल नहीं है, ये इसम है। अब आप सब जहन में रख लें। मैं आप फिर बता रही हूं। कौन से इसम है? इसम जमीर। ठीक है, इसम जमीर। प्रोनाउंस। अभी कोई सिस्टर कह रही थी कि जी हमें ये भी बताया करें। ये प्रोनाउंस हैं, लेकिन क्लास के शुरू में मैंने बताया था ये अलग अलग लिखे जाने वाले जमीर हैं। आसान लफ्जों में ऐसे याद कर ले। वैसे इन्हें अटैच्ड सॉरी डिटैच्ड, डिटैच्ड अलग, डिटैच प्रोनाउंस भी कहते हैं। तो ये अब आप सब मिलके करवाएं, क्या है? एक दफा रिवाइज करें। हुआ वो هو हम هم अन أنت वो أنا हम वो أنتم सब, نحن आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। वेरी गुड, ठीक है। तो हुआ हम, अंता, अना, हम अंतुम, सब। नाहनु। वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। जैसे ही मैं कहा करूंगी अटैच प्रोनाउंस, आपने अटैच प्रोनाउंस बोलने हैं, वो अभी हम सीखेंगे। जैसे ही मैं कहूंगी डिटैच प्रोनाउंस तो आपने फौरन ये वाला टेबल बोलना है। या अगर मैं उर्दू में कहूं कि अलग अलग लिखे लिखे जाने वाले इसम जमीर तो आपने फौरन ये वाला टेबल बोलना है। ठीक है। और लफ्ज की वही तीन किस्में, और ये इयादा है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखा कि इसम होते हैं, आम इसम होते हैं इस तरह के। और जब उनको दो पेश दी जाए तो वो इसम आम होते हैं। अगर उनके शुरू में अल लग जाए तो आखिर पे एक पेश कम हो जाती है तो वो इसम खास हो जाते हैं। और इन्हीं की जब आपने जमा बनानी हो तो इनके आखिर पे वाव नून या फिर या नून लगा देते हैं। पूरा लफ्ज उठा के ले आते हैं जमा वाली साइड पे, और उसके साथ वाव नून ऐड कर देते हैं या फिर या नून। तो वो जमा सालम यानी पूरे के पूरे लफ्ज की, सालम मुसल्लम, मुर्ख मुसल्लम कहते हैं ना, यहीं से कहते हैं सालम, पूरे लफ्ज की जमा बन जाती है। आज का सबक क्या है? इससे पहले जो सबक हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। तो इसके हमने अरबी लफ्ज सीखे थे। आज हमने सीखना है उसका, उनका, आपका, मेरा, आप सबका, हम सबका। इनकी अरबी हम सीखेंगे। और वो देखिए, ये पहली दफा आपको दिखाया जा रहा है। ये ऐसे लिखे जाते हैं: हु, हुम, का, जी, कुम, ना। देखें, ये आपको लिखा हुआ ऐसे लग रहा है ना जैसे टूटा हुआ है। तो ये इसी वजह से है, ये अलग नहीं आता कुरान में। ठीक है, ये लफ्ज अलग नहीं आते, ये किसी लफ्ज के साथ जुड़ के आते हैं। इन्हें जोड़ के लिखा जाता है। यही वजह है कि इसे कहते हैं जोड़कर लिखे जाने वाले इसम जमीर, या फिर इन्हें कहते हैं अटैच्ड प्रोनाउंस। ठीक है, लेकिन मतलब क्या होता है इसमें? इसमें का, की, के, को वाला मतलब होता है। ठीक है। तो हु, उसका, गौर करें, हु, उसका, हम, उन सब का, आपका। ये अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा है ना ईजा का, वो यहीं से आया था का। आपका, जी, मेरा, जी, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हम सबका। हु, हुम, का, जी, कुम, ना। हु, हुम, का, जी, कुम, ना। ठीक है। उसका, उन सबका, आपका, मेरा, आप सबका, हम सबका। आप में से कौन करवाएगा ये वाला टेबल? मैं करवाऊं? अरीबा, पहले अरीबा करवाएं। हु हु उसका, हम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। ठीक है, शाबाश। रूहा अजहर। हु, उसका, हम, उन सबका, का, आपका, ये मेरा, कुम, आप सबका, ना हमारा। शाबाश, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये देखें, ये इतने अहम है, ये जो अटैच प्रोनाउंस है ना, इतने अहम है कुरान की हर लाइन में।
ایک ضرور ہوتا ہے. اور ویسے اوور آل دیکھا جائے نا تو یہ قرآن میں 10,000 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں. یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لائن میں کہیں پہ ایک سے زیادہ دفعہ بھی آئے ہوئے ہیں. تو یہ سورہ کہف کا پہلا ویو ہے. سورہ کہف جب ہم کھولتے ہیں نا تو اس میں یہ جہاں جہاں سرخ تیر کا نشان ہے یہاں پہ یہ اٹیچ پروناؤن ہی ہے. ابدی ہی لکھا ہے نا تو یہ ایکچولی ہو والا لفظ ہے. ابدی ہی کا مطلب اس کا بندہ. ٹھیک ہے. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، اور یہ کہ لدن ہو اس کی جناب سے. ٹھیک ہے. اس کی طرف سے، اس کی جانب سے. اب ان کو ہم نے ٹی پی آئی کے طریقے سے پورے شوق کے ساتھ سیکھنا ہے اور ہم ان کو کسی اسم کے ساتھ ملا کر پریکٹس کرتے ہیں. اسم پکڑ لیں، کوئی بھی پکڑ لیں. یہاں پہ رب لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا، اس کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. تو رب، آگے دیکھیں سارے ٹیبل میں رب ہی لکھا ہوا ہے، اور ان کو اس لفظ کو جوڑا کس کے ساتھ ہوا ہے؟ اسم ضمیر کے ساتھ. ہو، ہم، کا، جی، کم، نا. بس یہی سکھانا مقصد ہے آپ کو. اصل میں گرامر نہیں سکھا رہے آپ کو، ہم قرآن کے الفاظ سکھا رہے ہیں. یہ لفظ قرآن میں اسی طرح آپ کو ان شکلوں میں نظر آئیں گے. تو یہ بن جائے گا ربہ، اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہم سب کا رب، ربہ ربہم، ربو کا ربی، ربکم ربنا، ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہم سب کا رب. تو یہ آپ کا ٹیبل بن گیا. اب آپ میں سے کوئی کروائے گا یہ والا ٹیبل ایک دفعہ؟ کوئی اور بھی آئے؟ ماہ جبیں آپ کروائیں. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. شاباش. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. بولتے وقت آسانی کے لیے ربو کے بجائے ربی ہی کا بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ابھی جسٹ آپ نے تھوڑی دیر پہلے سورہ کہف کا وہ دیکھ رہے تھے نا، عبدی ہی لکھا ہوا تھا. عبدی ہی وہ اصل میں لفظ عبدو ہو ہے. اسے عرب جو ہیں عربی میں یہ سٹائل ہے کہ عبدی ہی بھی کہا جا سکتا ہے. تو اسی طرح ربو ہو کو ربی ہی بھی لکھا جا سکتا ہے. رب ہم کی بجائے ربی ہم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اب اگر ہم ڈائلاگ میں لے کے آئے، من کون، ربو اس کا رب، اس کا رب کون ہے؟ تو آپ سب سارے مل کے جواب دیں. رب ربہ اللہ. اللہ، ہاں اس کا رب اللہ ہے. ربہ من اللہ، رب ہم. ربہم اللہ، ہاں ربہم تو رب اللہ اللہ. ہے. تو اصل میں پوچھا تھا ان کا رب کون ہے اور آپ سب نے جواب دیا ان کا رب اللہ ہے. پھر من ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ ربی اللہ، ربی ربی اللہ، اللہ، ربی اللہ میرا ربنا رب اللہ ہے. من ربکم، ربنا ربنا اللہ. ربنا اللہ، اللہ. رب اللہ. اللہ. جوش اور جذبے کے ساتھ اس سوال کا جواب دیں. اگر مائک آن نہیں کر سکتے تب بھی فرشتوں نے ہم سے پوچھنا ہے یہ. ٹھیک ہے. ربنا اللہ. ہاں. من ربو کا، ربنا اللہ. ربنا اللہ، ربی اللہ. ربی اللہ. دیکھیں کا جواب آئے گا جی سے. یعنی میں نے آپ میں سے کسی ایک سے پوچھا ہے تمہارا رب، آپ کا رب یا کون ہے، تو آپ کہیں گے میرا رب اللہ ہے. اور جب ربی میں سب سے اللہ، پوچھوں گی نا تو پھر کہوں گی کم، ربو کم، تو ہم، آپ جواب میں دیں گے نا، ربو ربنا ربنا نا. اللہ. اللہ، ٹھیک ہے. آگے چلیں. ربو کو نکال رب کے دین اللہ کا ہے. لفظ ایڈ کر دیں. دین کا مطلب دین. تو دین ہو اس کا دین، دین ہم ان سب کا دین، دین کا آپ کا دینوں دین، کا. دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہم سب کا دین. دین ہو اس کا دین، دین ہم ان سب کا دین، دین کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہم سب کا دین. پروین کو سر آپ یہ والا کروائیں. پروین کو سر. میں کراؤں غزالہ. غزالہ آپ کروائیں. دینہو اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینو کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین. جزاک اللہ. ٹھیک. ماں، ماں کا لفظ نیا کیا ہے آپ کے لیے. اس کا مطلب ہے کیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک لفظ سیکھا تھا حل. حل کا مطلب کیا. ماں کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی چیز کے بارے میں، آبجیکٹ کے بارے میں پوچھنا ہو نا تو
कॉन्सेप्ट के बारे में पूछना हो, नॉन लिविंग चीज के बारे में पूछना हो, तो फिर कहते हैं माँ। माँ दीनू का, क्या तुम्हारा दीन है, ठीक है। पहले जब हमने उसकी बात की थी ना, तो हमने कहा था मन हुआ, यानी वो कौन है। अब ये तो नहीं हम कह सकते वो क्या है, वो कौन है। जब किसी शख्स की, जानवर की, जानदार की बात होगी तो मन आएगा। चीज की बात हो रही है तो माँ आएगा। माँ दीनू का, आपका दीन क्या है। आप जवाब देंगे दीनी, मेरा दीन, यल इस्लाम, इस्लाम है। दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तो ये आपका डायलॉग बनेगा। माँ दीनू हो, जवाब दें सब। दीनुहल इस्लामु। माँ दीनू हम। दीनुहुल इस्लामु। हाँ, माँ दीनू का। दीनुहुमुल इस्लामु। दीनियल इस्लामु। माँ दीनू कुम। दीनुनल इस्लामु। दीनुना दीनुल इस्लाम इस्लाम, इस्लामु। वेरी गुड, ठीक है जी, हो गया। तो ये एक दफा फिर रिपीट है। हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, हम ये मेरा, कुम आप सबका, आप ना हमारा। आज सबका। आपने एक्चुअली ग्रामर में क्लास 3 में आपने ये सीखा है, अटैच प्रोनाउन, जोड़कर लिखे जाने वाले इसम जमीर। तो ये डॉक्टर फारूक की दिलचस्प टिप है, 4 मिनट में 8 लफ्ज सीखें। किताब का मतलब किताब, कलम का मतलब पेन, सा का मतलब घड़ी, और जवाल का मतलब है मोबाइल। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये किताब लफ्ज आपके सामने है, तो आपसे अगर पूछा जाए आपकी किताब, इसकी जरा अरबी बनाने की कोशिश करें, क्या होगी। माँ किताबु। माँ नहीं, किताबु सवाल का। ना ऐड करें, अभी सिर्फ इतना बताएं, आपकी किताब। जैसे आपने कहा था ना किताबुहुम। दीनू का, कित- आपने किताबुहुम। कहा था ना दीनू का, आपका किताबुहुम। दीन। हाँ, बोले बोले। किताबुहुम। नहीं, आपकी किताब, किताबु आपकी। का। किताबु किताबों का। का। शाबाश शाबाश, अब सही बोला है, किताबों का, आपकी किताब, ठीक है। अच्छा, आपकी कलम की क्या अरबी होगी। कलमों का। कलम। कलमों का, कलमु का। वेरी गुड। अच्छा, आपकी घड़ी। सात। सातों का। सातु का। साअतु का, वेरी गुड। आपका मोबाइल फोन। जवालू का। जवाब। जवालु का। जवालू का, वेरी जवाल। गुड। देखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपने सीख लिया, थोड़ी सी हिम्मत की है ना, आपने सीख लिया। तो इस तरह आप बाकी अल्फाज भी बना लेंगे। किताबों का, आपकी किताब, किताबी, मेरी किताब। कलमों का, आपकी किताब, कलमी, मेरी किताब, कलम। सातु का, आपकी घड़ी, साती, मेरी साथी घड़ी। मेरी जव्वालु घड़ी। का, आपका मोबाइल फोन, जव्वाली, जवाल मेरा मोबाइल फोन। मेरा मोबाइल फोन। आप अरब कंट्रीज में जाएंगे ना, तो मोबाइल फोन किसी ने नहीं पहचानना। अच्छा, आपको जवाल पता होना चाहिए, वो जवाल ही कहते हैं। आखिरी सेगमेंट नुक्ता तालीम है। हमारे दिमाग के करोड़ों खलिए हैं, मगर हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ऐसा नहीं कि एक खलिए में एक बात महफूज हो जाए। इस बात को मैं आपको समझाने की एक कोशिश करती हूँ। एक लफ्ज है फील, अभी जिनको पता है उन्होंने नहीं बोलना। जितनी बिजलियां आप चमकाएंगे उतना आपको फायदा होगा। फील का मतलब समझने में, याद करने में, और उसको याद रखने में। आपको एक तरीका बताया जा रहा है। मसलन अगर आपको कहा जाए कि फील कोई ऐसी चीज है जिसकी बहुत ज्यादा आवाज होती है, एक सूंड होती है, और बहुत रहम दिल हाथी। होता है, बहुत बड़ा होता है ना, और बच्चों का फेवरेट है। तो अभी एक सिस्टर ने कह ही दिया हाथी, मैं अभी तीसरी बात पे थी तो उन्होंने कह दिया हाथी। तो क्या है, मैंने आपको हिंट्स दिए थे, यानी आपके दिमाग को मैसेज मिल रहा था हिंट्स की शक्ल में। जितनी आप बिजलियां चमकाते हैं, उतना आपका दिमाग जो है वो काम करता है। तो एक लफ्ज को पकड़ें और फिर उसको, उस पे वर्किंग करें। जैसे अभी आपने किताबू का, किताबी, जवालू, जवालू का, जवाली, ऐसे सीखा ना। तो ये जितनी लफ्ज ऐड करेंगे, उनको अटैच प्रोनाउन के साथ मिलाएंगे, उनके मैनी आपको याद हो जाएंगे, और फिर आप सीखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी क्लास नंबर 3 खत्म हुई। आपने अभी तक 33 अल्फाज सीख लिए हैं। ये 33 लफ्ज मामूली नहीं है, कुरान में 12,000 से ज्यादा दफा आए हैं। तो ये आपके होमवर्क का रिमाइंडर है। आपने 2 होमवर्क करने होते हैं इस तरह से कि, यानी ये वो होमवर्क है जो मैं चेक नहीं करती, आप चेक नहीं करवाते, इनके नंबर नहीं मिलते। बस ये कोर्स का हिस्सा होते हैं कि आपने तिलावत करनी है 5 मिनट कुरान से देखकर, 5 मिनट हाफजे से,
دو ہوم ورک آپ کے پڑھنے کے ہوتے ہیں. کتاب جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے سافٹ میں، یا آپ نے اگر ہارڈ میں اس کی کاپی منگوا لی ہے تو اس کو دیکھ کے پڑھیں. سلائیڈز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ سلائیڈز دیکھ کے پڑھیں. ویڈیو بھی آپ کے ساتھ ریکارڈنگ شیئر کی جاتی ہے، آپ اس کو دیکھیں، سنیں، اپنے ساتھی بنائیں، کورس کی باتیں ان سے کریں. اور ساتواں ہوم ورک ہے نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا. صورتیں بدل بدل کر قرآن کی تلاوت کیا کریں اور نماز میں مختلف صورتیں پڑھا کریں. اور اس بات کو ذہن میں ضرور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے، آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما کی دعا کثرت سے پڑھا کریں، اور یہ دعا کیا کریں کلاس کے دوران، ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. پاکٹ بک کا استعمال آپ کثرت سے کیا کریں، بار بار کھولیں، اس کے الفاظ میں نہیں دیکھیں اور پھر رکھ دیں. جو آج آپ نے سیکھا ہے بہت آسان ہے، اسے دوسروں کو سکھائیں، آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے. اور اگر ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے تو الفلاح منزل ٹرسٹ وہ ٹریننگ بھی دیتا ہے، آپ کو بھی دی جائے گی. آخر پہ دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق ملے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.